Ay, apak sa'yo mid ah. Apak kayo mid. Bili kayo ticket para. Hindi ko lang madaya. 25-14. Okay. Tara, pasok. 20 Eh, pa. yung mga offering ba hindi nalalaro? Pagkikip ko nga muna to. Si Eren San wala. Si Poy wala din. Si Easy Nag wala din. loko-loko yata yung sa akin pre, ayaw mapasok, puta. Ano to, si Easy wala. Walang kalaban. Wala tao dito labas. Wait na lang natin. Lalaro yun. Ayan ah. Winning wala din. Si Onin wala. Oops, Alfred wala. Hello, hello, hello. Hindi ako rinig. Rinig ka, rinig. Rinig, rinig. Hello, hello, hello. Rinig ka ba sa rinig? Sige, sige, sige. Poch. Si Sweetie Poch. Guard pa. Sige. Hindi pa pumasok, boy. Iilan, wala ilan lang nasa labas. Wala pa isang party. No? Si Melissa. Yung ID parang mga dalawang part. Hindi na maka-RD. Napatan. Doon pa. Tatlong pumasok ko. Tatlong piraso. Tumakbo na, tumakbo na. Tumakbo na ang finalist. Dalawang party ID. Wala. Tatlong party ID. Kete ko to. Boy, palabas ang aso ba? Galaw-galaw baka dito. Ah, sige lang, sige lang, sige lang. Hindi sila dito. Wala ka na. Three party ata. Ay, nako. Tangina, nag-aksi ako dito.
Para maglakad-lakad. Ang galing na ni Nix ah. Alam mo na saan naka. Nung hindi ko pa nakikita si Don Petty. Tapak sa right. Ay, nakapak na sila sa right. Oh, tara, compress. 3, 2, 1, drop right. Lahat ng parting space, Pasad. Ano? Wala, Yung space, nagawan pa yung space. Si Connie. Sige, pasok ka right. Pasok ka, compress muna dito. Dito lang. Naubos sila ng ano? Pinapatay sila ng senti. Dito lang. Huwag nyo muna unahan, par. Alam nyo, nasa portal, lalabas yan eh. Saan nakapak? Tangin na pinuntahan talaga oh. Diablo. Wala pa. Sa labas na sila. Tara, balik tayo mid. Sila na nakaapak sila ng right. Pasok na ata. Okay, dito lang. Pasok na light. Masok. Okay, dito lang. Ikaw na mag-scout ko. Tutulog na ako. Sige. Okay, dito lang. Itabol na. 3, 2, 1, drop push. Ready, 1, up. Na, compress. Compress na. Yung dalawang pumasok sa R. Mid sila, mid. Tapos mid. Tapak lang. Pumasok. Hindi pa. Okay, dito lang muna boy. Dito lang. Tangina na ito, kupal talaga oh. Dito muna par, lalabas kasi yan. Tangina. Pag pinununtahan natin, lalabas yan par, pa-emit muna sila. Tangina nga. 3, 2, 1, tara push. Ay no, nag-emit na oh. Ready, 1. Para lalaban sila boy. Pupunta kayo ng punta din eh. Alam nyo lalabas yun yung galawan nila eh. Yung Troy. Yung compress dito. Dito sa hanap macro. Pag hindi kasi nag-image, lalabas yan par eh. Nagpapakita rin kayo eh. Wala pa. Sige lang. Alam niyo naman galawan nila eh. Lalabas at lalabas pag hindi pa naka-image eh. Tapak L. Nakapakel. Compress. Masok 3, 2, 1, yan. tara macro. Pedes lang muna par, delay lang konti. O dito lang sa box oh. Para makita, dito lang. Para lalaban na lang sila pag nag-image. Compress lang. 3, 2, 1, tara push na. Cut nyo. Ready. 1, up. Okay, dito lang. Yung baba lang muna ah. Patingin din ako ng Okay, laban nyo. Ready. 1, up. Okay, tara push. Pasok kayo left, mga namatay. Left. Pasok muna left, mga namatay. Compress tayo. Pasok. Ito, ubos sila ng MC. Dito lang. 3, 2, 1, tara pa mid. Saan nakapak, Jay? Wala pa. Pinapatay sila. Dito lang. Natapak R. Pumasok. 3, 2, 1, tara macro.
Wala silang kasunod. Tara, akit nga dito, akit nga tayo, akit. Compress muna, compress. Compress. 3, 2, 1, tara, push na. Dito na sila. Ready, 1, push, 1, up. 2, up, push. Push nyo. Push hanggang right portal par, push. Okay, push hanggang right portal. Wala na. Okay, ang dami namatay eh. Sige. Ang dami namatay par, tara right portal. May mga namatay eh, dito lang. Wait, tapat Compress. Yung Nix. 3, 2, 1, tara pamid. Natapak. Pamid ta. Nakatapak mid. Okay, compress muna dito. Pedes, compress. Compress. 3, 2, 1, tara push na. Left and right, ready, 1, up. First target. Push. Left and right kayo, push. Sige, compress dito. Okay, compress. May ibang guild. Compress lang, compress. Compress. Natapak L. 3, 2, 1, tara pa L. Malapit sila, hindi pa napasok. Sige. Pinapatay yung sentin. Dito lang, grass lang ah. Grass lang muna, dito lang. Compress na dito. Sige, compress lang. Natapak R. Oh, 3, 2, 1, tara balik. Sabi niya. Pumasok. Pero kulang sila ng one party. Tara, akit tayo sa taas. Okay, compress nga muna dito. Dito lang. Okay, dito lang. Compress. 3, 2, 1, tara push. Push na. Sige, hanggang baba. Ready, 1, up. Push. 2, up. Sige, push nyo. Sige, laban nyo. Push. Pag naubos, balik agad. Balik dito sa box. Si Ray, pareso. Pareso ako si Ray. Pareso nyo. Ay, tangina mo Ray. Tarantado. Tangina. Gago. Okay, gano'n. Compress. Dito lang. Wala pa. Sige lang. Sige, dito lang. Wala pa. Tapak L. Pumasok L. 3, 2, 1, tara baba. Sige, compress muna doon sa slide. Compress. Wala pa kaming image. 3, 2, 1, tara push. Sige, pwede na. Left side, ikakat nyo ata. Wala. Pet, sa taas na. Okay, tara. Taas na ba? Compress muna. Ayun o, yung likod yung archer yung AU. Wait lang, ako pa unahin nyo. 3, 2, 1, tara, push na. Ready, 1, up. Sige, na-tornado yan par. Sige, laban nyo. Balik ka. Sige, diretso nyo na mid. Padiretso ako mid. Diretso mid. Diretso nyo na mid, boy, para malapit sa lahat. Okay, diretso. Ay, gago ka pa. Telling nga muna ako. Boss Aidan, diyan ka muna sa labas Huwag ka muna papasok. Meron sa baba grass ha. Baba grass. Yeah, Babagras daw. Boss Aidan, huwag muna papasok. Thank you, boss. Sige, pasok ka na, boss. Nice. Sa mid kami. Pasok mid. Pumasok R. Pasok mid. Compress muna.
Tapos yung best friend. Sige. Compress. Compress. Compress lahat. Compress. 3, 2, 1. Tarakyat sa taas. Ito na, ready. Push. Una ko na, ready. 1, up. Kago ka. Sumabay din si Boss Mid. Pasok kayo mid, pasok kayo mid, pasok kayo mid. So, resin nyo si Pasok, boss. pasok mid, pasok mid, pasok mid. Tara, balik mid, balik mid, balik Ako mid, yung balik mid. natutukan. Oo. Sige lang, okay lang boss. So, likod-likod ka dapat mo. Tara, comes dito. Hindi, ako ata natutukan. Tapak R. Sige, comes lang. L. Sige. 3. Itang namatay. Pasok na? Namatay yun. Dito lang, dito lang, dito lang. One part yata nakapasok. Sige. Pumasok na lahat, patingin ako ah. Ay, hindi. Wala. Lumabas sila. Pumasok R. 3, 2, 1, tara pa rin. Tara. Ready, 1 up. Sige, busin nyo. Busin nyo yan, tara, macro. Ito, cut to ah. Ready, 1, 1, 1, 1, up. Push, up. Tong, inuuna ko dun. Sige, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo. Push nyo, par, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo. Yung all kino sa gilid. Nakancel ata kayo, ay. Sige, pasok. Right, right, right yan, no? Right. Compress muna. Natapak L. Compress. Natapak Compress lang. Sige, compress lang. Compress lang. Compress muna, compress. Pasabi, pumasok ah. Pumasok. 3, 2, 1, rocket na lang dito. Compress, compress, compress. Compress. 3, 2, 1, drops na. Cowards. Ready, 1, 1, up. 2, 2, up. Sige, naunahan yan par, push. Nice tornado. May tornado dun. Sige, push nyo hanggang left mga boy. Left, 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 left. Sige, recho nyo. Ganda ng tornado mo dyan, par. Sige, compress muna dyan. Compress dito sa box na. Compress na sa box pa. Compress muna. Compress 3, 2, 1, tara, baba. Pumasok. Abot to ang compress saglit sa ano sa slide natin nakita tayo. 2 seconds ah. Compress. 3, 2, tara, let's go. Set. Ready. 1, up. 2, up. Sige. Huwag ka na tumira, Troy. Tira ka pa. Recho nyo. Nako, namatay si Chino. Patay si Agay. Compress. Reso nyo si Agay. Compress. Natapak L. Okay, compress lang. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Pumasok. Sige. Compress. 3, 2, let's go. Left side, cut, ready. Ready, 1, up, cut. You! Puta, nag-miss. Okay, dito lang. Bababa yan, dito lang. Compress. Di ba bumaba? Ilan yun? Mawan party. Tara, akit nga, akit nga, akit nga. 3, 2, 1, tara, ready, 1, up. Aray ko, namatay pa. Ano ko, nakarami pa. Tara, balik nga, left, 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 left. Balik nyo, nakarami pa. Bunot part yun. Ang inang yan. Tara, balik nga, left. Ang dami namatay, kaibigan.
Hindi sila napasok. Compress. Dito 8, Tapak 7. L. Tara, macro nga, macro dyan. Alis dyan. Yung party pa kaya. Okay, alis dyan. Okay, dito lang muna. Para lumaban. Wala pa FS nila. Namatay. Okay, dito lang. Lalabas kasi yan eh. Ako, makulit ka. Ayun na, left and right, tara, push, ready, 1, up. Ganun lang oh, diba? Sila pa sumugod. Putang ina mo. Mamatay, job. Likod nyo. Nice one. Nice cancel. Compress. Hindi kasi ng HP, di po yun. Okay, compress. Tapak R. Pumasok mid. 3, 2, 1, trap mid. Compress muna sa pedis boy ah. Wait natin mag-aimit siya. Delay natin ng konti. Compress saglit. Compress. 3, 2, 1, tara push. Ayun na, left and right kayo pa. Ready. 1, up. 2, up. Okay, left and right. Tara, balik. Compress na. Hindi naman si Kobe. Likod. Kago yung Kobe oh. Kago kayo. Hindi makita. Hindi makita. Pumasok R. RP. Si compress muna, compress. Wait natin yung ibang tropa. Compress. Okay na, 3, 2, 1, tara. Akyat. Ready, 1, up. Sige, nauna ko yung par. Push. 2, up. Sige, laban nyo. Push. Tornado, up. 1, up. Hindi pala ito. Tara, compress na. Balik na. May namatay ba? Si Cavalier namatay. Dito, baba ng pedes. Compress muna. Natapak mid. Pumasok mid. Compress. 3, 2, 1, tara. Pero image nga ako na Lex, yung BDK. Oh, compress muna dito. Compress saglit. Compress. 3, 2, 1, tara, push na. Wala na si mid. Mid. Ready. 1. Left and right. 1, up. 2, up. 3, up. Wala palang tangina, bobo talaga. Yung Kobe sa likod. Ba, dito lang. Balik na. Hayaan nyo na yan. Compress. Natapak L. Pumasok L. 3, 2, 1, tara, left na. Or tayo. Aray ko. Ang image yung party ko. Sira yung may Compress na image. muna. Compress. Ano ba yun? Ba't wala yung image? Hindi, Patay nasa ako. labas sira eh. Tang inang yun naman. Ay nako, 3, 2, 1, tara, push. Kasi ako nireso. Ano ako? Hindi nga ako naka-autopats oh. Mula kanina. Dependent yo. Ito, ubusin nyo muna. Ready, 1, up. Ito yung sinendel eh. Tara, balik. Mataas Hindi na. daw, likod. Sa taas. 3, 2, 1, tara, kaya. Ready, 1, up. 3, 2, 1, tara, recho. Ready, 2, up. Tara, balik. Compress. Wait lang, namatay. Balik, flip, portal. Galing baba. Ganun ba? Asan? May gago sa kabila. Okay, compress muna. May namatay. Dito lang muna. May mga namatay. Tara par, sunduin. Natapak R. Pumasok R. Okay, compress lang. Compress. 3, 2, 1, tara, akyat. Akyat, boy. Tapon pala ako. Shish, mayabang. Yabang to. Hindi ko napansin. Tikang burger. Mayabang. Compress. Uy, compress. 3, 2, 1, tara, push.
Oh, himala. Hindi Bitik. sila buong. Compress nga ulit. Kakambres muna ulit. Putang ina gumilid, mga di punggol. Ano ba sa baba? Nasaan? Bumaba? Ano pa rin nasa? Na ako sa portal. 3, Portal. 2, 1. Paling muna ulit pare, di 1 up. Ano, portal, ready, 1 up. Tara, balik. Tuloy na lang nakuha ko. Pasok R. Ay, lumipat. Mid. 3, 2, 1, trapa mid. Namatay yung one party. 4, 3. Kita ko dun sa... Dito lang. Kalma lang. May 1 party pa sila eh. 2, 1, trap, push. Kita mo lang yun. Left and right, par. Left and right. Tara, push. Ito no. Ready. 1, up. 2, up. Kobe sa likod. Nag-miss. Tinan ka. Ano Congress. namatay? Hindi. Patso. Yata niyo na. Yamo. Mamaya. Pumasok R. Pumasok R. 3, 2, 1. Si Boss Kai na DC ata. Kasama nila Yamit eh. Nakasaksak naman yun. Pedes. Napakan ng Pedes. pusa In yan. 3, 2, 1. Tara, push na. Takbo si Ultimo. Ready. 1, 1. Up. Tang ina ka. Ano is? 4-7-1. Compress. Tara, macro. Tapak L. Tara, baba. Pumasok L. Hindi ako nauuna. Kita ako. Compress. Compress. 3, 2, 1. Rocket. Mawala. Ready. 1, up. Kinaon si Lot. Okay, laban nyo. Push. 2, up. Ako, namatay pa yung mga kaibigan ko. Copy likod. Yung ig. Yung 043. Oh, nagpapa-MMR dyan ah. Ito, ready. Ano, One. wala na reso dyan? Impreso na ako. Dali, huwag mo. Patay pala si Boss Mid. Yung sa akin, Reza. Long aim. Tapak R. Siklap. Marunong. Okay, compress. Pumasok R. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Wala. Ano ba ako? Kala ko na kayo. Right side. Compress. Wala sila Three. katabay. 3, 2, 1. Tara, cut. Magat na. Ready. Cut. Cut. Burikat. Compress. Balik. Balik na. Tara, akit tayo. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, push. Gago ka, bumalik. Sige, naturado ko yan, boy. Push. Sige, na-cancel pa. Gago, ganda. Bumabalik pa. Para ko. Compress. Pasok nga kayo. Mid. Tara, pamid ha. Mid. Yung mga namatay, mid. Okay, si Boss Kyle nag-1. Mid ka, boss kain. Mid, boss kain. Andun, kanina, sa right. Oh, sorry. Dito, oh, sa likod. Nasa likod lang. Si boss kain, bigay mo muna kay Ray yung PT. Nandito. Okay, Compress. Pumasok na ng L ah. Sige, dito lang. Compress na muna. Wait lang. Meet nyo nga si boss kain, boy. Compress. 3, 2, 1, track yan. Akit. Ganda ng cancel. 97. Gago, balik-balik. Ready, 1, up. Sige, naunahan yun par. Push. 2, up. Sige, na-tornado yan par. Gago yung right side. Yung gilid. Pareso nga ako, boy. Pareso wala. Sige.
Tapos balik dito sa may grass boy ah. Balik kayo sa grass, balik kayo sa grass. Compress. Saan naman ito? Compress. Sige. Wasak na R. Mapa. Compress lang, wait lang para. May patay. Okay na? Si Gia lang? Meron pa isa. Hindi, Sige, si dito lang. Thanos. Tangina. Tara. Sundin nyo. Mali pinasukan. Ako muna. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Tangina, nasa taas pa. Sige, baba na lang. Compress muna dito. Wala, nasa taas na yun. Compress. Pumasok effect nila sa 2, 1, tracket. Okay, tra, kabila akyat. Compress muna. Sila niya. 3, 2, 1, tara push na. Hindi nga rin natin. Push, ready, 1, up. Tanginang cutscene, sarap. Okay, push nyo hanggang mid. Push hanggang mid. Okay, doon na mag-image pa. Oh. Sa mid na pa. Okay, mid na. Okay, compass mo dyan. Ako muna. Okay, compass muna. Compress. 3, akit tayo para 3, 2, 1, rocket. Akit para akit nyo. Push nyo na, ready. Sige, hanggang baba na yan ah. Hanggang baba, ready. 1, up. Okay, push nyo. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Okay, compress dito. Back. Okay, IIRT. 1, up. Compress. Yan ni Ray, nang bibigyan puta. Gogo. Sabihin mo. Mapatak R. Compress. Pumasok ng R. 3, 2, 1, tara baba. May one party na Nelly. Sige, push. Jog slide. Slide muna lahat. Nice daw si Aidan. Compress. Ayun, nice daw mo. Compress. 3, 2, 1, tara push. Bakit na? Cut. Ready. 1, up. 2. Eto, likod pa. 1. Oh, dito lang muna. 3, 2, 1, tara akit. Gagi, nakit ka agad ah. Okay, push yun na par. Tandaan nyo na eh. Yung Kobe. Okay, compress dito. May namatay. Pareso nga yan. Compress. Magpapamid na. Compress lang. Wait lang. So, tayo image si Alex sa baba pa. Ito oh. Compress lang. Pumasok ng Ay, Diyos Hindi siya. naman AFK pre. 3, 2, 1, tara macro. Yossi ako. Ilan. Tara macro. Compress dito. Compress. 3, 2, 1, tara push. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Kabila. Sa kabila. Compress muna dito. Compress. Nice! Compress muna. Compress. And 3, 2, 1. Tara push na gagi. Bigyan na to na ito yung bar. Push! Gagong ganda ng console mo dun. Ikaw lang mag-isa. Hindi ko pinansin. Tara, baba. Compress. Hindi nyo nakatira eh. Mid sila pasok. Mid, compress muna. 3, 2, 1, tara push. Push, ready. Eto na. Puta, ina walang ace yung mga. Tara, balik. Basta hindi kinaya. 2, 1. Dito lang muna. Kalma lang.
Ready. 3, 2, 1. Tara push. Ready. 1 up. Tara balik na si Mid. Ano? Ang pili na pala ng gold ngayon, 3,000. Oo. Focus muna dyan. Sabi sa akin ng leader, Wait, B. Pasok mate. meet. Oh sige, dito lang. Tara, balik dito, Macro. Mabas. Lumabas? Tangina, nakikita kasi tayo. Hindi ah. Hindi lumabas. Compress, 3. Compress lang, 3, wait lang. 3, 2, and tara push. Left and right na tayo. Ito muna yung right side, yung kali. Ready, 1 up. Oh, right side na. Oh, gago ka, left side pala. Sige, push yun na. Compress. Compress muna, wait lang bar. Compress. 3, 2, 1, trap L. Okay, baba na lang ta. Ang ina nun, ayaw na mag-drop ng mga AC nun ah. Yun o, ready. 1 up. 2 up. Tarang ta. Grabe yung critic yun. Pasok na pasok. Coach. Watch on the move. Sige, gusto nyo. Guys, likod pa. One party pa likod oh. Yung pretty Kim yung Kobe oh. Pasok left, mga namatay. Aapak ng right. Pasok na. Pasok muna left, pasok left. Uy, pumasok. May pumasok sa right, may pumasok. Oo, inom ka muna tubig. Kanino yun? Sorry naman. Go, go. Hindi ko siya nga unang Wala pumasok yung image ko. Ay, Inom ka muna tubig, boss. 3. 2, 1, tara mga ko. Namaparamdam mo. may iwa pala. We push. Napakapikat ka bang nalalaman, mukhang kuloy. Bopis na lang, no? Kinakat pa. Compress. Dami ko 3, 2, 1, tara push. Labas ka Okay. tuloy. Parang ang mabilis eh. Kunyari. Kabila. Oh, gago ka. Wala. Baba. Ready. 1. Yung BA mo mabilis. Tang ina ka. Hindi mo mong camera. Busin nyo. Compress. Oops, wala. 43 pa. Si Idan pa tayo sapat. Ito, Reso. Compress. Kaya may mara dyan. Ayaw nyo limang. Tara, balik nga right. Ang dami namatay. Wala, nag-race ako na Idan. Kasi Pasok right, Aidan. Pumasok. Nag-mid sila. Kasama yan ito. 3, 2, 1. Drop image. Nakanakat pa kasi. Tang ina kasi. Uy, Hindi di ka na naman makaano hitter eh. Tang ina yan. Kat pa hitter ka ba? Tang ina yan. No. Mag-miss ka, di ko kinat. Ready, 1. Up. Ikaw nalabas yung ako. Testing ko yung mga bobs ko. Hindi, tanggalin mo yung ano mo. patangan na ng patangan pa eh. Gagi, patay ako. Yung talisman mo, tanggalin mo. Pabigay guys. Okay, talibay ko. Nasaan kayo? Mid. 1. Up. Gusto kayo, pre. Nagnakaw ako pa. Nakakainis kasi siya. Lumabas. Wala ko yan siya. Meron mo. Pag ito nag-miss. Nakabasa. Basa Ito yun. ang pumasok. Sa L. Compress muna. Compress. 3, 2, 1. Drop left. Baka umakit na yan. Baba. Ayun, sa baba oh. Ready. Compress. Left and right tayo par. 3, 2. Yung Kobe sa likod. Okay, laban nyo dyan. Tapos may tapos. Balik.
Compress. Madami namatay, pareso. Tapos R. May Phoenix dito sa isang party. Patay nyo. Mortal. Asan? Ready. Wala ka. Uy. One up. Ano Aray yan? mo! Tag mo dyan. Tang ina mo pala. Nauwi yung pag nito ay yung bracket. Basher. Hindi ka tinamaan, Lex. Compress. Ako na, may miss naman ako. Ito na nabigay ko si Compress. Sito. May image ba? Wait lang, CD ako pre. Asan? Nasa kalaban? Sige pa. R. Sorry daw. 4 seconds sa akin pre. Sige, Sige, sige. takbo lang. Compress muna, compress muna, compress. 3 to 1 push. Puto, sabay-sabay. Ano nun? Tangina, nagkakaisa kayo. Ngayon lang umamin si Ray ah. Tara Makro. Akyat dito. Ilang araw Puro na. dahilan, no? Oo. Ilang araw na ako naka-BA. Aray ko. Lagi pala. Ay. Katabi mo si Sativa. Compress nga muna, compress. Sige lang. Ito tinamaan. Compress. Compress. 3. 2, 1, trap baba. Tubig, si Boss Min pa. Monster. Ikaw nagto ka monster. Ready. 1 up. Ina mo. Focus May ko. Ito si Beto. Technique kayo. Huwag kasi kayo nasunod kay ano eh. Kay Pete eh. Ito nakatira ako before. Okay, compress lang dito. Dito lang. Please, luwa ko para. Wala ta? Compress muna. Kayo nga, may box ako. Baka di mo tulad na image ko pre. Tapak R. Pumasak na R. Compress lang. Sa Berta wala na. Box. Monster. Ayun na. 3, 2, 1, trap Makro. Dito pa na. Compress. 3 to 1 trap push. Ready. 1 up. 2 up. Ang ino, di ka tinatablan ito, BA oh. Di ka tinatablan dyan eh. Ayan. First time bumangon ni Sativa. Compress. Oo nga. Tumayo, ano ba na. L. Pumasak na L. Ito ta. Long race eh. Compress muna. May namatay. Meron pa si ano, si Bod. Compress lang. Wala akong image kasi. L sila. Compress lang. Sige lang. Okay na? Wait lang si Bud. 3, 2, 1, tara akyat. Baba nga, baba. Baka mag-monster to. Pilit ata monster ngayon ito nila. 80 yung monster. Sige lang. Habol pa daw sila. May scouter pa sila dun eh. Compress. Kaya pa kunin ito. Oh, 3, 2, 1, tara akyat. Andun sa taas. Konti na nga lang sila. Scouter pa isa. Compress dito, compress. Compress muna, compress. 3. Ready, 1, up. 2, up. Sige, push nyo. Push nyo hanggang mid na yan, par. Hanggang mid. Sige, diretso hanggang mid. Image na to pre. Sige, diretso mid. Papar ata. Oh, may kalaban dun ah. Si Coach. Apak Pinatay kayo, kaibigan. Ano ba yun? Compress. Diyan nila. Patay. Yun man yun. Compress. Amon. Compress. Okay na? Saan mga apak? Dito sa Sa right na natin ba sila? Right na. Right grass. Right grass, 3 to 1 bush. Dito na pala. Hanggang sa taas. Balik. Compress dito par. Compress. Push, gago ka. Sa bukit. masira. Naka-cancel si Ken dun sa una. Sige, push nyo. Ready, 1 up. Push nyo na par, huwag kayo dyan. Kayo mag-push, pasok mid.
Kobe pa, andyan ah. Nakapush, nireso kita kanina. Gusto niyo pa par, isang party pa to par, gago. Balik tayo mid ah. Guys mo agad. Balik mid, balik mid, balik mid, balik mid. Ready, 1, up, Kobe. Dahil tapa. Pumasok na L. Compress. Three, two, one, track it. Ready, 1, up, Troy. Balik. Up. Sige, na-tornado yung par. Push! Push, 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 push. Push, push nyo. Ay, ang mga Yung Akasha? Sino yun? Akasha? Okay, baba. Papatayin ako niyan. Okay, compass muna dito. Box, wag na sa dulo. Sa left. Pasok left. Daan ko. Car. Combre. Car. Sige, compass muna pa. Aray ko. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Compress. Nandun na sa taas oh. Tara, balik nga tayo sa mid. Doon na sa taas ng mid. Ito mo yun. Cheater ka. Shush. Meron akong ano eh. Yun oh. O diba? Compress. Ready, 1 up. 3, 2, 1, tara push. Si Troy, tirahin nyo si Troy. Push. Sige, push. Yung Kobe sa likod. Ito sa macro ko. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Yes, pasok mid. Tapak R. Okay. Pumasok na mid. Oh, tara balik. 7. Tara macro. 6, 5, 4, 3, 2. Focus lang. Nag-image na ba? Okay, 3, 2, 1, tara push na. Ready, 1, 0, 4, 3. Kakansilin kayo sa gitna. si Ayo ah. Macro. Tapak R. Compress. 3, 2, 1, tara pa right. Pumasok. Sama Senti. Sige. Kaya bulwadan. In the 6 second. 3, 2, 1, tara push. Hitable na to ba ya? Hitable na. Hitable na. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Compress. 3, 2, 1, tara macro. Dito lang sa box. Tapak L. 3, 2, 1, tara baba. Pumasok. Sama Senti. Compress saglit. Compress. Compress in 3, 3, 3, 2, 1, tara kaya't. Tangina. Lalabas to. Visit. Ready. 1, 1, up. Pinakakaya niya naman sa Compress. Tapak R. 3, 2, 1, tara baba. Sama ulit Senti tsaka Yamete. Okay, push. Number.
Compress. Compress. 3, 2, 1. Tara, push. 1 up. 2 up. Okay, Recho par. Tornado. Okay. Isa pa. Ready. 1. Tara, compress. Mid pumasok. Compress. Boss kain. Galaw. Compress. 3, 2, 1. Tara, pamid. Ay, namatay. Ready. 1. Up. Aray ko. Push. Compress. Compressing muna sa mid. Meron pa dun sa taas? Wala na. Wala na. Compress. Tapak L. Best friend pa is yung best friend. Compress. 3, Pumasok na. 2, 1, drop. Right, right, right. Ah. 2, up. 3, up. Miss ako. 1, up. Aray ko. Palit mo mo. Compress. Patay si Boss Min. Sabi na eh. Compress. Nalaro ko ni Fate doon ah. Saan patay ako sa amin? Sige, Meron compress na. lang. Thank you. Sabi ko na eh. Pasok ng L. Compress. Tumitira pala kagad yun. Compress. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Three, 2, 1, tara akyat. Bakit na? Yun na, ready, 1, up. Tang ina mo, nakatira yung kali. Sige, push nyo. 2, up. 3, 3, up. Compress. Compress dito. Tapak L. Compress sa macro ko. Dito lang, dito lang. Uy, wag nyo na. Yan, dito lang. Lilipat. Magel, Magel. Sige, dito lang. Dito lang. Pasok. 1. Tara, push. Left and right. Ready. 1. Up. Aray ko. Ay po. Sige, push nyo. Punan naman ang taya. Busy. Resto nyo ako para sa right side. Babaan ng diputa par. Sige. Tapak R. Okay, compass muna dyan. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Compress, compress, compress. Compress, 3, 2, 1, tara push. Ready, 1, up. Push target, 2, up. 3, 3, up. 2, 1, up. Hindi pa. Dope pa, nasa nyo. Share for So, bukay ko, Ruby. Tag ina nun, no. Magsunod na. Pasok nga muna. Right? Sa LOIP ah. Okay.
Sige lang. 3, 2, 1, tara baba. Okay, compress muna slide. Lumis mo na dyan ba? Compress slide. Compress. Compress. 3, 2, 1, tracket. Nasa portal. Ready. Sa prank. Tara, macro, balik. Compress. Compress. Dito ang tracket. Okay, diretso. Wala. Tara, baba. Nagmamonster. Sa mid. Ready. 1. 1 up. 2. Compress. 3, 2, 1. Tara, push na. 1 up. Sige, na tornado yung par. Push nyo. Push nyo na par. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Likod nyo yung Kobe ah. Wala. Tara, balik. Mid. Patay. Gusto pa niyo. May mid pa, mga Yamite. Yamite. Ready. 1 up. Boom. Naglip yung item. Sige, compress lang. Box. Sigaw. Compress. Three, 2, 1, tara push. Baba lang. Alam ko nakatingin ka dito, hindi ka natingin mo. Uy, putang ano mo. Sa tiba, nagmaano na. Ready, 1 up. Taas. Taas, tara, macro. Pag-train yung boss. Compress. Compress, ready, 1 up. Kamu pupush, tarantado ba kayo? Akit kayo ng akit. Diyan, tara, balik. Baba. Sa tiba. Ano kayo Ha? Compress. May reso ka pa? Meron. Compress. Boss, kalma mo. Ay, Compress. Eh, pumasok ka. Wait lang. Compress. Compress. Compress muna, may namatay. Wait lang, na tropa. Meron ba? Wala. Meron ito. Wait lang. Si Bud. Compress. Wala ka dito. Compress. Meron na? 3, 2, 1, tara push. Tara push, wala na dyan. Ready, 1, napatay si Juan. 2 up. Sinina ko. Uy, gago, lumabas. Pasok mo na mid. Sayang. Compress. Wait lang. Nakapak-R. Wait, lilipat ng left. Lumipat ng left, pumasok ng left. Masok ng compress. 3, 2, 1, tara left. Kambingan niyo sa Aidan, pre. Matay ako Ano dyan, si... Yung Bud lang hindi nakapasok sa top. Paano ba yun? 3, 2, 1, tara Sabi push. ko, Yung Aidan. ito si Bossmin. Ready, 1 up. Hindi mo nga si Bossmin. 2 up. Hindi ko makita. Ito nakita ko. Tanginang yan. Ano ba yun? Hina ng Bud ba? Tanginang yan. No? Wala pa, kita. Matay isa. Sige, dito lang. Ilang, dito. Pumasok Sige, dito lang muna. Wait lang. Compress. Pa-image nga si Gia par 3, 2, 1, tara push. Ready, 1. Up, 2. Up. Sige, hawak ko yung Kobe. Copy ah. Tara, pabalik. Compress, wala na. GG Spar.
Tangina mo, si Bud lang hindi nakapasok sa top ah. Sheesh! Isa, dalawa. Yung sa party ko lahat nandiyan, no? Boss Min. Sheesh! Galing Igis. lang nasa party namin. Ang galing. Si Bud lang wala. Galing, magaling. Di kasi nare-reso ni Rai pre. Ulo. Naglalag siya, naglalag. Kasi sira daw ang Discord niya. Grabe naman yung sa Tigo, tumatap din na. Mayabang ah, mayayabang na kayo sa party ah. Oo, magpapatupis ha. Ay, Asan yung CJ? CJ, sa taas. Sa SG daw, ayun oh, kay Troy. Tara, akit. Kunin nyo na yan. Itawal na. patayin si Troy. Patayin si Troy. Ready, ba? 1, up. Kunin yan. Pinatingin si Toy. Diablo talaga to si Yuji. Uy, ito, namatay Bakit ako. nakasistan? Alin. Tangina, puro bandas na dito. Ang ina nun. Mas gago. Ito to. Sinulot ba? Wala, no? Hindi mo inan yun. Wala naman kasi marireso pag ito. Boss, anong honor tayo, boss? Wait lang. Wala, hindi ata lalaban sila Ken. Ibang party na lang ni Ken. Sino dyan? Hindi, laban din sila. Laban kayo. Sa ibang color kami. Red kami ha. Magre-red kami par. Sa ibang kulay kayo. Blue kayo, blue. Yung sa mga ano ni Ken. Mga kasama ni Ako Ken. niya, nandun si Boss M eh. Si Boss M nagkukuman dun pre pag wala si Kit. Ah, yun si Maki naman pala eh. Si Ray may awak nun yun. Isa rin nga ako. Ano nga pala. Siya agay. Si Ray gumagamit noon. Si Ray yung nangungupal sa akin kagabi.